वीरवार को जामा मस्जिद सोलन में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा कर देश की खुशहाली व अमन चैन के लिए दुआ मांगी। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا सीधी होगी नमाज दुरुस्त होगी सबसे सीधी नहीं होगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी सबसे सीधी कर लो الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن حمده الله أكبر
পরে ওইভাবে